Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, sateja pengurus Nahdlatul Ulama ranting Tisa Aing Merah, baik dari jajaran Syuriah, dari jajaran Tanfidiyah, Rijalul Ansor, Banser, langkung-langkung jukeun sateja jamaah majelis taklim, tor hadirin mustami'in rahimana wa rahimakumullah. Ngereng patan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami nguncukeun rasa syukur dak kehadirat ipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ban muga-muga saterusah beten kaula sareng panjenengan sadeja tetep sami-sami kenging rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala turjukeun kenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam parpangkian sabelunna beten kaula sempat membahas tentang bedana salak setong orang se ampun difonis kaangkui masuk dek ka neraka. Mila dari kak dinto orang se kasebut pas nyari usaha katipun apa supaya abekna bisa selamat dari siksaan apoi neraka. Kala bencara menghubungi tandaretanna, menghubungi ke tatangkeuna, bahkan menghubungi reng sepona saking sadejana tak anda kaangkui apa reng kencerena dak ka orang sing kasebut. Tapi pas nalika kak dinto pas beude salak setong kancana sih maringaki kencerena amal ibadana iparingaki dak ka kancana kak dinto. Sangkeuna pas kanca sing kasebut bisa selamat dari siksaan apoi neraka. Saking karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Sekadua iantara kanca setong ka setong kak dinto pas sami-sami ipa masuk dak ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun kak dinto ki tetep dalam masalah-masalah ketika saya sebut masalah-masalah tentang kenceren, masalah-masalah keutamaan-keutamaan. Jika dima salak setong debu selanjutnya kak dinto debuna Rasulullah seiriwayatake sareng sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terjukan sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berdua kak dinto meriwayatkan cek sangkuna Rasulullah ada buaki. Katipun apa debuna Rasulullah? Man zara akhahul muslim falahu bikulli khutwatin. Siapa-siapa orang se lebur berkunjung, lebur amain, lebur bersilaturahim deka tantaretanna sesama muslim. Baik tepatna bede momen, tepatna bede kabedeen, misalnya telasan, misalnya moloten, misalnya ampun apa. Atabena tepatna sobung moloten, sobung acara. Saking karena lebur akan cah sekut amain, sekut bersilaturahim. Kak dinto bakal iparingi kautamaan sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala di kulli khutwatin hatta yarji'ah. Saben-saben tengkaan nasukona dari pamangkat sampai pabelina kak dinto iparingi kenceren iparingi kautamaan jika dia itku rokobatin jika dia kencerena memerdekakan budak. Jadi banget raja kencerena kak dinto raja kencerena mungkin cara paritonganna yang ke teng pola na kuna entar amain ka kancana bera amain ka tatangkeuna bera amain ka karing tuana misal amain ka guruna. Jadi kak dinto mungkin cara paritonganna kok cak teng. Pon apa boleh pas misalnya dari guruna kak dinto nyelang amain ka murid de misalnya. Kak dinto cak nase istilah madura konana iko cak kelmu nyari janteng. Kelmu nyari janteng. Pon apa tak patut? Engki cara paritongan na patut. Bahkan mungkin cara paritongan lebih genceran.
Cek saking kenceren kak dinto bisa ya turtibi. Mungkin cara paretonganna antarana murid santri amain ka guruna, ben guru amain ka santrina, mungkin cara paretonganna. Cek saking kenceren kak dinto bisa ya turtibi. Mungkin cara paretonganna kencerenan guruna seku senyelang amain ka jompokna santrena. Jadi ketika dinto cek sakingnya bisa ya tortibi. Karena kak dinto aturan Allah Subhanahu wa taala, iki tetap tinggal pasrah dak kajunan Allah Subhanahu wa taala kak di masih banyakan kak di man sisa konian. Si penting intina sami-sami aropa aki perkara se utama. Jadi kenjaran pertama, keutamaan pertama, nalika nabetan kaula sareng para panjenengan saja senang bersilaturahim, iki kak dinto paringi kenjaran, paringi keutamaan tiga dia memerdekakan budak. Memerdekakan budak kak dinto. Iki mana bisa makin lakar sobung perbudakan. Saking mana bicara tong paritongan nah. Kak dinto arwah aki pengorbanan yang sangat besar. Karena melena budak kak dinto dimin. Iki cek saking ekor okor. Bade siti katia kabelina unta lelemak budak setong. Bade se tiga dia unta 10 biki. Bahkan bade budak setong kak dinto mana bi mempunyai keahlian, mempunyai apa cak saya kualifikasi cak nasi nak anak samangkenan nah kak dinto bisa-bisa budak setong iargai tiga dia argana saiket unta. Padahal mana bi itong paritong secara perekonomian boleh. Unta kak dinto sapun apa argana? Sobung mun unta si harga 5 juta. Unta mun si harga 5 juta rasana iki cukup menikah ke baya kualang tolang apa lolo maksudnya. Jadi ketika dinto unta mainna samangken aduh ampun saking ai dirupiahkan main tak kababa dari 20 juta iki kale 20 wiki ampun sapon apa jadi larang gak dinto budak memerdekakan budak jadi kencerana cek saking cara paretonganna iki merupakan kenceran luar biasa jadi secara umum gak dinto kencerana sangat raja kak dinto cuma amain bersilaturahim ke kancana. Kenapa boleh pas di dalam silaturahimnya kak dinto diisi kalaban perkara-perkara si manfaat. Perkara-perkara si manfaat kasih pun apa? Membahas tentang pertanian, membahas tentang perkebunan, membahas tentang perdagangan terus macam. Kak dinto ampun pada manfaat teh. Cek bos ini masalah manfaat di dalam masalah keagamaan. Kak dinto ki dalam urusan katunyaan pada manfaat teh. Kak dinto juga kenceran si raja. Jadi cek dengan jadi perak saya kaca cala ko urusan tunya malolo. Kenapa tak kengeng? Kengeng. Saya tak kengeng, maka ada urusan tunya, penting urusan akhirat. Artinya, dalam urusan ibadah, cek palang alai maka urusan tunya. Bahkan perlu kita mengembangkan ekonomi. Aduh, kan mun pas soki repot bila pagi dapat kahesap ning hari kiamat. Engki repot mun pas salah penggunaan, salah penyaluran. Mana bisoki pas penyalurannya leres, tepat sesuai syariat Islam. Gak dinto, juga bekal ketika untungan, keuntungan naga dinto, bekal abeli dek kabak natibi. Kulana ampun sami-sami uning, pernah beda careta kak dinto, orang tinggal kasukian na kak dinto cuma andi kapak setong. Kapak, duko si sapon apa kena kapak, ampun sami-sami uning, tak kira ko sini amunnya jutaan berak kapak setong. Insya Allah 100.000 oleh tadi. Bahkan mungkin oleh dua mian. Kapak setong kak dinto bila dapat dekat alam kubur. Nah, dapat ke alam kubur. Bila dapat ning alam kubur kak dinto. Ning alam kubur kak dinto cari tanah. Si kapak setong kak dinto hisapnya, paritunganna sampai 70 hari. Kapak setong. Diurus dari di rumah pesena saya beli kapak. Bila lah kapak ke ika andi ikuna aki ka angkui apa. Jadi kak dinto pasti rinci. Inci hari pertama kak dinto malaikat kapak ke kaula pertama ipa muker nyor. Pentai tolong minta tangke teti beda tatangke minta tolong muker nyor inci kak dinto. Jadi amal bagus. Terus kak dinto pas itong paretong sabun narena kak ama banyak kapak ke kak dinto.
Ponapa ikuna aki ka angkui kafokusan. Ponapa pernah cukan ikuna aki ka angkui kacubaan. Poin kicukan pernah malaikat. Pernah cukan kapak dinto ipa lako kacubaan. Apa aja dia? Iki ipa nolongi ngirset tabuna datang ke. Jadi ketika dinto. Jadi pasti paretong kak ma banyak kapak ke kak dinto ikuna aki ka angkui kafokusan. Bahkan sabelika ikuna aki ka angkui kacubaan. Jadi ketika dinto. It kurokobatin. Tika dia kencerena memerdekakan budak. Sekaping dua nah. Bekal kapareng kenceran searopa wa yuhattu anhu biha alfu sayyiatin. Ben bekal ekusot akan dihapus dak ka orang saya kasebut dak ka orang saya lebur bersilaturahim dak ka kancana taritanna sesama muslim bekal dihapus kalaban sebab silaturahim maka dinto alfu sayyiatin 1000 macam kesalahan kak dinto bekal esapura sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Selama dosa kak dinto berhubungan langsung sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mana bitu sana kak dinto berkaitan sareng sesama manusia, engki tak lajuni gampang Allah senyaporaa. Betul pentari dak nagelu penta sapora nagelu orang se ela salai kak dinto guru Allah Subhanahu wa taala bakal nyapora. Terus wa yuktabu lahu alfu hasanatin ben bekal kenging catatan tiga dia catatan na orang se ngalakoni 1000 macam kabagusan kak dinto kan amain sekalian pon apa kak dinto pas amain 2 kali 3 kali selama main na kak dinto aropa aki main se bagus silaturahim se bagus kak dinto ampun sa kak dinto ki kak dinto lain paretongan esena essay tentang ekonomi, essay tentang pertanian, essay tentang perdagangan, bahkan manabi essay kalaban perkara-perkara berkaitan kalaban keagamaan, insya Allah kak dinto derajatnya juga bekal sajen atam bemulja iya junana Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek dengin dengaki. Saya penting pokok jangan sampai silaturahim yang dilakukan cek sampai SE kalaban kamaksiatan torjukan perkara-perkara se tak ikarido isarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun pas amain ka kancana mara deki ningku ada umai ningku orkes da umai risak wangi lapangan selauk dorong roh karang pek iya ku tina sampai dana dibakna ya engko numpang ngabin sina iya cocok bana andik si panyawera ado bana iya bode keng cocok tina mara yo tangga kia kelu jadi kak dinto kan parang pegen kia saking parang pegen kak dinto pun apa aropa aki parang pegen si karido isarang ajunan Allah pun apa malah sabelika tantona badan kaula sarang para panjenengan saja ampun lebih ngagali ampun lebih ngaunengi jadi ketika dinto kan amain nabai ampun raja kencerena saterusah wa yurfa'u lahu nurun kanuril arsy ban bekal parengi dak kawan kak dinto cahaya yang sangat tinggi jika dia cahayanya aras kak dinto aduh ampun aropa aki tempat se mulja mulja aki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala dari muljana sobung makhluk se parengaki masuk dek ka aras kak dinto kajebana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril baik tak kaeti kak angkui masuk dek ka aras. Tinggalkan kak dinto ya Rasul baktana Isra Mi'raj. Tinggalkan kak dinto tina singa teraya Rasul caipun malaikat Jibril ajunan seterus. Bah, anapa Jibril lampian mata terus kia barengi kaulah. Kaulah tak kaparing eti sareng ajunan Allah kak angkui masuk dek ka aras. Jadi kak dinto menandakan cek lakar makhluk sepaling mulja yang kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dinto bekal kenging cahaya yang sangat tinggi jika dia cahaya se bedenengi aras. Saterusipun beda riwayat juga riwayat kak dinto riwayat taki sareng Abdullah bin Abbas. Bila riwayat taki sareng sahabat Abu Hurairah sareng Abdullah bin Abbas. Samangken
Sahabat Abdullah bin Abbas malolo. Beliau kadin tu ada buaki jak sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki. Ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Para sahabat kabeh dawuh Rasulullah. Apa sing kok tak mare abrik kabar dek kabana? Siapa seiko cak? Orang-orang si bakal dadi penduduk surga. Pemuda-pemuda si bakal dadi penduduk surga. Para sahabat matur, kulna bala ya Rasulullah. Engki ya Rasul. Maka pas Rasulullah pas ada buah kisu kan an-nabiyyu fil jannah. Para nabi satu jana kapi badaningi swarga. Wasiddiqina ban orang-orang se wasiddiqu fil jannah ban orang-orang se jujur, orang-orang se terpilih, terbiasa bersifat jujur di dalam kehidupan sehari-harinya. Kak dinto jukan beda kesempatan, beda jaminan kak angkui masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di para nabi dan para siddiqin, orang-orang se jujur kak dinto jukan bekal lepa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidu fil jannah. Ben orang-orang si atingkel dalam keadaan syahid, atingkel dalam keadaan berjuang menegakkan agama Allah, atingkel dalam keadaan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, teka tak perang secara langsung dekat negara-negara muslim saya berperang. Jika dia ke Palestina, teka tak kau sini mangkat perang dekat Palestina, tapi berjuang di daerahnya menebarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala pas atingkel kak dintujukan atingkel dalam keadaan syahid. Atingkel dalam keadaan syahid. Saking beda fitnah antarana syahid fid dunya wa syahidun fil akhirah. Beda fitnah syahid dunya dan syahid akhirat. Kimun syahid akhirat kak dinto yang ketika dia pejuang saya berperang secara langsung di dalam menegakkan, melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Kak dito iki langsung tak usah pandiih, tak usah salat lagi, langsung kubur lagi. Bahkan tak ampu untuk kak dito, langsung salat lagi. Gimana bisa hitunya? Kita tetap jika dia biasa, tetap kudu pandiih, salat lagi, iring dak ke kuburan, talkeni terus macam-macam. Jadi ketika dito Ketika dinto fitana orang syahid dunya dan syahid akhirat. Satu jana syahid gak dinto dimuliakan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu dining seikocak rajul seikocak rijalul jannah. Engki gak dinto orang-orang se yazuru akhahul muslim. Engki gak dinto orang-orang saya senang bersilaturahim, senang amain antara sitong ke sitongah. Baik kak dinto dalam kaparluan separlo atau na cuma dalam sekedar amain kaparluan. Karena kadang banyak kak dinto orang amain cuma perak parlo amainah, perak parlo nyatora. Selama nyatora kak dinto tetap dalam kabadaan seekeng ngaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto juga tetap afekta kenjaran, afekta keutamaan langkung-langkung juga abekta keistimewaan. Ya zuru akhahul muslim iki gak dinto orang-orang se seneng amain antara sitong ke sitongah fi nahiyatil misri dari berbagai tempat se itu cu pangapora na benih pera lingkungan na tibi orang nengiti saing merah seima ini benih pera orang-orang sebeda nengiti saing merah malolo mulakar andik li famili sebeda nengiti sadeng gedang ema ini sebeda iti sadeng gedang sakak dito cukan beda seiti saya temoran nakak dito sisa tamidung ema ini cukan sebeda tamidung sebeda ilauan iti sa palok-loan kak dito ema ini cukan sebeda palok-loan sebeda lancu ema ini cukan sebeda geding tor sama cema bahkan di daerah-daerah yang jauh kak dito cukan pakun sempat dagi silaturahim sanajan cak-ocaan 1 tahun 2 tahun 5 tahun sekalian si penting menandakan cek
silaturahimnya Kak Dinto pakun terjalin alias tidak terputus. Kalau namun laju amain apa tahun, tak mungkin. Tak mungkin melaju amain apa tahun. Mun kasih begbade jawan naik mun kuna Roma Barat Roma Timur pas pentelasan belekak tak sempat engki saking cara gelu Kak Dinto. Cara gelu tak sempat. Engki kajabana pada sesuatu se tak masai. Engki kan pada paretongan lain ketika Dinto. Misalnya mun ini pas ada dia kifu bojo nada ke abak, engki ti kerja main. Main taraga kandeng ngaular. Gelu bona. Main taraga kandeng macan. Mun sakirana abak na tibik kirana lokaah, abak na tibik kirana sakeah. Pas intarana, ampun tinggal. Hifdzun nafsi Kak Dinto wajib. Aja ga abak Kak Dinto wajib. Aja ga keselamatan abak Kak Dinto wajib. Cek boleh dari orang si apa baja aki, dari binatang-binatang si apa baja aki. Kak Dinto abak wajib araksa. Bahkan dari penyakit. Kak Dinto pan sapona tahun si tapongkor Kak Dinto kan beda penyakit si anyama covid, beda penyakit si anyama corona. Engki beda lingkungan daerah si banyak penyakit, banyak orang si capok penyakit Kak Dinto. Engki mun sakirana bebeja dek ka abekna. Engki cak intare. Pas ngocol orang-orang si pikiran nangalak tarik. Lah tak oleh takut ka penyakit. Si patut takut cuma Allah. Ibaku si ibaku mun pola na pangojak na lafat Allah. Leres lakar. Si patut takut beten kau sareng para pancenengan saja. Lakar leres cuma Allah Subhanahu wa taala. Saking takut na Kak Dinto fita. Takut na dek Allah ngiring pas emak. Takut na dek binatang yang berbahaya engki jauh. Takut na dek orang-orang si apa saja ki dek abah engki jauh. Takut na dek macan, takut na dek ular, takut na dek apa. Iki pas tongon tina, engkau tak takut ka macan, engkau tak takut ka ular. Si takut cuma ka Allah. Pas entar ka rembuna ular. Ya salfa. Ya salfa Kak Dinto. Iki bener lah kan. Tak takut. Saking ajawi bebajana. Jadi Kak Dinto. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong dabuh Kak Dinto pada salah setong riwayat saya nyarita aki. Saya cerita aki Kak Dinto tentang caritana Nabi Isa tapangki sarang iblis. Pas Nabi Isa Kak Dinto ada bu dak iblis. Ya iblis, as'aluka bil hayyil qayyum. Iblis, engkau tanya agabetna. Tapi tanya nangkok ria. Bil hayyil qayyum. Demi Allah Subhanahu wa taala, zat se maha odi al qayyum torjukan zat se cumeneng atas abakna tibi. Kenapa? Atanya apa sampean Nabi Isa jakna si iblis. Malladhi yusillu jismaka wa yaqta'u dhahraka. Iblis. Apa? Se bisa maimpon bekna, se bisa malumpuh bekna ria. Se bisa malumpuh maimpon dek ka beuteuna bekna wa yaqta'u dhahraka ban se bisa mapotong dek ka gerdunga bekna. Dakna caipon se Nabi Isa se atanya dek ka iblis. Maka iblis Kak Dinto pas jawab, ya Nabi Allah. Duh Nabi Isa, wahai nabinya Allah. Laula annaka sa'altani bil hayyil qayyum ma ukhbiruka. Cek saking ajunan Kak Dinto, patanya nada ka abdina tak didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ma akhbartukah. Abdina tak bakal aparing uning dak ka panjenengan Nabi Isa. Karena panjenengan atanya na Kak Dinto pulana sari karena Allah Subhanahu wa taala dadi kaula pas abele. Ponapaan saya bisa maimpon kaula, ponapaan saya bisa mapotong dak ka gerdunga kaula jaipon saya. Jane si iblis.
Ammal ladzi yusillu jismi. Perkara-perkara se bisa maimpon deka anggota badan nagaula kadin to Nabi Isa fasuhilul khaili fi sabilillah. Salak setonga engki panika munyina ceren-ceren se ceren-ceren kak dinto si amunyi dalam rangka berjuang, ikut berjuang fi sabilillah. Nah, ketika dinto. Kak dinto karena demen mana be cari tak akika cuman samangken bisa-bisa ketika dinto saya bisa mapotong, saya bisa maimpon dek ka abdina Nabi Isa kak dinto bahasa samangken karengki. Saya bisa mapotong dek ka saya bisa maimpon dek ka abdina Nabi Isa. Cek saking jauh cara samangken. Engki panika munyi na sepeda motor saya iki be mangkat ka angkui fi sabilillah. Baik iki be mangkat ke masjid, iki be mangkat ke majelis taklim. Amunyi ngode starter pon. Agar ruang ampun munyi na sepeda motor ra. Dadi cek saking apa nah. Kiasan na ketika dinto. Kak dinto serona jeren-jeren se aro seruan nalekana diajak berjuang fi sabilillah. Kak dinto se bisa maimpon dek ka setan, dek ka iblis. Wa ammal ladzi yaqta'u dhahri. Dining perkara-perkara saya bisa mapotong dek ka gertunga abdina Nabi Isa. Fa sholatur rajuli. Maka salat orang al faridatai kak dinto dek ka salat fardu fi masjidihi nengi masjid. Salat fardu nengi masjid wan nafilata fi baitihi ban salat sunat nengi compok. Nah, jadi ketika dinto, kak dinto mapotong dek ka gertunga iblis. Jadi kak dinto cek saking compok kak dinto tempat dijukan ke angku yang ibadah. Jadi pas pola nang orang ahli ke masjid pas compok na laju ni tinggal dalam artian tak tempati ala ko ibadah sakale. Salat ke masjid, salat fardu ke masjid, salat sunat di masjid, ngajian di masjid, atikira di masjid. Compok na tak pernah tikere sakale. Compok na tak pernah ngaji sakale. Iki sajan pernah iblis. Jadi bila pas tempat di angku salat sunat langsung yang kalian potong gertungnya iblis. Jadi ketika dinto. Nah, salat sunat, salat fardu nengi masjid, salat sunat nengi compok. Nah, kak dinto se bisa maempon dek ka iblis, torjukan mapotong dek ka gertungnya iblis. Bila ampun empon pas ki potong gertunga engki nganggur balana sobung dokter lah dokter iblis juga sobung tak pernah ngeding cover cari tanah tiga dinto bila ampun kare potong setan kak dinto bila ampun kare katonon nalekana ngeding adan setan kak dinto kan buru karena kepanasan buru dinto sampai angos badannya bila angos engki tak bisa pan-ponapan cek saking iko cak rombu ode. Tak bisa pan-ponapan boleh kak dinto. Tak bisa kuda, tak bisa paneka. Sementara umurra sampai kan kiamat. Iki sobung cek saking anya ba burung budi odi cek saking apa nah. Ketika dinto. Tak bisa kuda, tak bisa lanyala, tak bisa paneka. Bila ampun mana? Iki ampun empon pas ampun gertung mangga tedek emah. Mun bola na makhluk gaib. Bener lah karena makhluk gaib. Saking karena makhluk gaib juga terbatas. Makhluk gaib kak dinto terbatas. Engki kata ko manusia polana bisa mangkat kalaban cepat bahkan bisa lebet nengi kenengan si tak bisa lebeti manusia. Cek ko sini berak lebet nengi lubang jarum, lebet nengi lubang golek kak dinto bisa. Saking bila ampun empon pas potong gertunga iki tak bisa ampun kak dinto. Terbatas kan kak dinto ampun kemampuanna iblis. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Jadi, dalam hal kak dinto boten kau sarang para panjenengan saja manabi membiasakan diri seneng amain. Cek ku sini resmi kelu, menamina secara resmi. Kose
Ampun, panika. Mungkin mek saja tak tulis 4. Tinggal teka along polong satare tanan tanian lanceng dari rumah barat ke rumah timur. Are Jumaat akumpul nengi rumah timur. Bila kasalah sana akumpul nengi rumah tengah. Bila ka are satona misalnya. Jadi pas akumpul ke rumah sirok barat. Ampun apol kumpul ketika dinto. Iki peristiwa-peristiwa hal-hal ketika dinto samangkenan naga dinto ampun bekrang-rang. Ampun bekrang-rang. Beda mun polana keng bekrang-rang. Nabi compok kak dinto kan tanian lanceng. Compok kak dinto nengi kenengan sikona. Arop aki tanian lanceng dok barak. Pan sapona pan compok acicir dok barak. Kak dinto rutin. Lak saare. Lak duare. Apol kompol. Bahkan ampuna dari banyak nasi akumpol. Ini padahal cuma rumah barat, rumah tengah, rumah timur. Rumah daja, rumah lau, apol kompol. Ampun dan sakadeng mun beda orang amaina nyorot. Ki banyak tamu ya. Najak toro anggona. Anggota satanian dagingan. Ketika dinto. Gak dinto pentingnya silaturahim karena tak heran pas orang-orang lambek naga dinto. Termasuk tahaddus bin ni'mah ummi batan kaula gak dinto. Jukan ketika dinto. Tempona lokeng ngabekto lastarena maus Al-Qur'an. Engki ya sempat teki pakun. Mun tak saking lacungan dosa ero masing timur, engki set kasih ero masing beraan. Ketika dinto. Sehingga napas alhamdulillah paringi gempang nalekana sakaratul maut. Dari gempangnya sampai tai kapang rasa kan. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Ketika dinto. Intinya batan kaula sareng para panjenengan saja. Sakoduna kudu seneng ma banyak silaturahim. Ken kak dimma sempat te ken kak dimma kelara. Engki mana bilakar pose cek saking acek tak sempat taungku. Engki tinggal pakun antos sakit sempat te. Karena apa? Jangan sampai mengorbankan deka hal-hal seperti kewajiban aba. Silaturahim kak dinto bener lakar cek saking Aropa aki salah setong kewajiban juga dalam tengka kau di andre saare saking sampai mengalahkan kewajiban se merupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Engki mun pas dari lebur amain pas sampai lepas nyari belencena anak binina engki gak dinto. Talebatnya mana kalau. Jadi ketika dinto. Cek sampai tinggal lagi dekat kewajiban saya lebih utama. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakonik bisa pamator. Malar muka si sakonik kadinto bisa tetia kemanfaatan seraja. Mungkin petan kau letor sukan para pancingan saja. Benyereng tetap aparnya onan dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Muka petan kau sareng para pancingan saja. Paringan istiqomah dalam ngabdi dak keajunan Allah Subhanahu wa taala tercukan di dalam menebar manfaat terhadap kaum muslimin tercukan masyarakat secara umum. Sateja seleras kak dinto dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Terus sateja sekalero kak dinto murni dari kafuduan dapatan kaula tibi. Muga-muga sapora asateja nasarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.